Miranda Cream, Miranda Brown, and Miranda Red Me. 330, 320 wholesale. 5-1 po, Ma'am Florenda. Ayan, kunin nyo to, Mi. Ang ganda, kahit double XL, 40 to 42 bus, Mi. Ang ganda ng pagkanited nito. Ayan, kunin nyo to, Mi. Yung suot ko po na culottes is sold out na, Mi. Ito na lang available. O, Miranda. O, sige, isa pa pala. O, eto, Mi. Ito yung sa aking, si Miles. Halos tag-iisa na lang. O, kay Miles po, halos tag-iisa na lang, Mi. Kunin nyo na. So, sold out na po suot ko. Meron tayong Miranda Sand, Miranda Navy, Tigi-isa na lang daw. Miranda Mami. Cream, Miranda Black. Miles Boss. Ay, sorry, Mi. Miles pala to. Miles Sand, Ba't ba na kayo mga nito? Miles Navy, Miles to, Mi. Oo, Miles. Miles Cream, Miles Ikat na Black. Kelly na. Oo. And Miles Syrup. Tig-isa na lang. 420 wholesale. Kunin nyo na. Yung mga naghahanap ng kulots Oo. dyan. Sige, flex ko 5. Basta request kayo sa mga BKK po, para ma-flex po natin yan. Ito po yung mannequin number 5 natin. Ayan. Yung mannequin 5 natin, cohort short po siya. 40 to 42 boss, 36 waistline. Original BKK po. Yung nasa mannequin, Melissa Red, 599. Melissa Ink. Ayan. Iba-iba po yung print nila, tsaka yung short. Melissa Blue. Ayan naman siya. Ito yung short ng Blue Me. Melissa Black. Ayan yung black. And Melissa Sky. Ayan siya. 599. 589 wholesale, Ma'am Jaril. Mag-mine ka na, Mi. Ma'am Gia. Ayan, M5. Kunin nyo na, Mi. Pa-flex po color suit mo. Sige, may flex natin yung top. Huwag natin. Eto po. Si ano naman to, Mi? Si Miranda. Ayan. Ayan, ang kapal ng pagka-knitted niya, Mi, oh. 330 lang po. 320 wholesale. Ayan. Kahit 42 bus, pwede po. Mine, Miranda White. Miranda Navy. Miranda Cream. Miranda Brown, and Miranda Red. Sold out na, Ma'am Suazo, si Giselle, all colors po. May dagdag ako sana. Ma'am Tara, sige, Mi, mamaya flex tayo ng NF at saka Adidas. Marami pa po tayong ipaflex ng mga new items, Mi. Ayan. Mi, next tayo. Suot ko ngayon is Miles Cream. Mi, maganda si maganda si Miles. Pwede itong hanggang 36 waist. Fully garterized hanggang 36 waist. Pwede. And din sa bandang ibaba niya, Mi, is naka-embroid po lahat yan. Ang ganda nito, Mi, culottes. Ayan. Culottes po siya and may packet to both sides. 430 pesos lang to, 420 wholesale. Code ko, Mi, is my Miles Cream. Konti na lang si Miles, tigi-isa na lang, Mi, para ma-flex natin mga Tagi-isa na lang, Mi. Meron tayo Miles Syrup, Miles Navy, Miles Sand, and Miles Black. Ayan siya, Mi, embroidered yan, Yes. Ang ganda. Kunin nyo na to. Ayan. Miranda White sold. Miranda White, sold out. Bermuda, wala pa. Hindi pa tayo tapos, Ma'am Marilyn. Kaya huwag kayong aalis. I-share nyo ang ating live para may chance kayo manalo. Bilisan nyo mag-my para ma-flex natin agad. Yung papadded natin, mga Mi, si Nash, 280 po. 270 wholesale. Nash, Pa-sold out pale. na yun, Ma'am. I-black. Ano pa po yan? Nash, brown. Nash, gray. Ayan, 280 padded top. Eto na lang po kay Miranda. Miranda Black, 330, 320 wholesale. Ayan, meron tayong Miranda Navy, Miranda Cream, Miranda Brown, and Miranda Red.
Yes. Eto po kay Melissa, Ma'am Riza. Yung nasa Mannequin 5 po, Melissa Red, ang code. 40 bust, 36 waistline, 599. Melissa Ink. Iba-iba yung mga print nila sa harap. Mga mino. Melissa Blue. Ayan siya. Ayan naman yung kanyang short. Melissa Black. Ayan. Pili na kayo kay Melissa Mi. 599 lang. Melissa Sky. Ayan siya. 599, 40 to 42 bust, 36 waistline. Ganda ni Melissa Mi, oh. Summer yung dating niya. Oh. O, eto, magbe-bermuda ako, Mi. O, may ulitin natin si, Miles. Tigi-isa na lang po. Premium linen ang fabric nito. Ayan siya. Embroidered, yung mga design niya. Yung mga naghanap ng culottes dyan, Mi. Mine, Miles Black 430. Miles Sun. Miles Navy. Okay, yours na po. Miles Syrup. And yung suit ni Boss Madel Mi, Miles Cream. Ubusin nyo na. Mga Mi, marami tayong ipaflex na. Blue ay national pale po. Pale po siya. Yours na to, Ma'am Girly. Pale. Ayan, isa na lang si Pale and Gray. Kay Nash. Mami, tingnan nyo naman. Ganda, Yun, May siya, may lace siya na naka-attach. Working buttons. Ganito siya sa loob, Mi. Yun, Ganda. 280 po. 270 wholesale. Nash Pale, isa. Nash Gray, isa na lang din. And si Brown, 2 minors na lang. Mga Mi, 280, 270 po. Wholesale. Ubusin nyo na, Mi. Nash Pale. O, 1 minor pa, Nash Pale and Gray. Si Ma'am Girly, ano binigay mo, Des? Wala pa akong beer. Ma'am Girly, eto ba yung minamain mo? Pale? Ma'am Girly. Isa na lang. Kung eto, Mi, kunin mo na. 1 minor na lang para sa'yo. 3 na lang kasi, Mi. Nash Gray. Pale. Ay, brown and pale. Ayan. Ganda, Mi. Padded. 280. Working buttons. Ayan, Ganda nito. Ubusin nyo na si Nash. Mga Mi, konti na lang. Eto na lang po kay kay Miranda. 330 pesos. Miranda Red. Miranda Black. Brown. Miranda Cream.